मूकपञ्चशती मन्दस्मितशतकम् 51-60 व्यापारं चतुराननैकविहृतौ व्याकुर्वती रुद्राक्षग्रहणं मगेशि सततं वागूर्मिकल्लोलिता उत्फुल्लं धवलारविन्दमधरी कृत्यस्फुरन्ती सदा श्रीकामाक्षि सरस्वती विजयते त्वन्मन्दहासप्रभां कर्पूरद्युतितस्करेण मगसा कल्माषयत्याननं श्रीकाञ्चीपुरनायिके पतिरिव श्रीमन्दहासोऽपि ते आलिङ्गत्यति पीवरां स्तनतटीं बिम्बाधरं चुम्बती प्रौढं रागभरं व्यनक्ति मनसः धैर्यं धुनीतेतराम् वैषद्येन च विश्वतापहरण क्रीडापटीयस्तयां पाण्डित्येन पचेलिमेन जगतां नेत्रोत्सवोत्पादने कामाक्षी स्मितकन्दलैस्तव तुलाम् आरूढमुद्योगिनी ज्योत्स्नासौ जलराशिपोषणतया दूष्यां प्रपन्ना दशाम् लावण्याम्बुजिनी मृणालवलयैः शृङ्गारकन्धद्विप ग्रामण्यश्रुतिचामरैस्तरुणिमं स्वाराज्यदेजोऽङ्कुरैः आनन्दामृतसिन्धुवीचि पृषतैः आस्याब्जहंसैस्तव श्रीकामाक्षि मथानमं दहसितैः मत्कं मनः कल्मषम् उत्तुङ्गस्तनमण्डली परिचलन् माणिक्यहारच्छटां सञ्चच्छोणिब पुञ्जमध्यसरणिं मातः परिष्कुर्वती या वैदग्ध्यमुपैति शङ्करजटा कान्तारवाटीपत स्मितद्युतिरसौ कामाक्षि ते मञ्जुलां सन्नामैकजुषा जनेन सुलभं संसूचयन्ती शनैः उत्तुङ्गस्य चिरात् अनुग्रहतरः हृत्पत्स्यमानं फलम् प्रातं येन विकस्वरा कुसुमवत् प्रागल्प्यमप्येयुषी कामाक्षि स्मितचातुरी तव मम क्षेमङ्करी कल्पताम् धानुष्काक्रसरस्य लोल कुटिल भ्रूलेखया बिभ्रतो नीलालोकशिलीमुखं नववयः साम्राज्यलक्ष्मीपुषः जेतुं मन्मथमर्दिनं जननि ते कामाक्षि हासस्वयं वल्गुर्विप्रमयूभृतो वितनुते सेनापतिप्रक्रियाम् यन्नाकम्पतकालकूटकबली कारी चुचुम्बे नयन् क्लान्या चक्षुषिरूषितानलशिखे रुद्रस्य तत्तादृशं चेतो यत्प्रसभं स्मरज्वरशिखी ज्वालेन लेलिह्यते तत्कामाक्षि तव स्मितां शुकनिका हेलाभवं प्राभवम् संभिन्नेव सुपर्वलोकतटिनी वीची च यैर्यामुनैः सम्मिश्रेव शशाङ्कदीप्तिलहरी नीलैर्महानीरदैः
कामाक्षी स्फुरिता तव स्मितरुचिः कालाञ्जनस्पर्धिना कालिम्ना कचरोषिषां व्यतिकरे काञ्चिद्दशामश्नुते जानीमो जगदीश्वरप्रणयिनी त्वन्मन्दहासप्रभां श्रीकामाक्षि सरोजिनीम् अभिनवां मेषायत सर्वताम् आस्येन्तोरवलोकने पशुपतेः अभ्येति सम्पुल्लतां तन्द्रालुस्तदभावयेव तनुते तद्वैपरीत्यक्रमम्